بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الخاسرين. Mes chers frères, nous avons un don d'Allah Azza wa Jal, qui est cette vie que nous vivons, pour que nous faisons plus de hasanat, pour que nous demandons pardon à Allah, et comme ça, quand on va mourir, on ne va pas regretter chaque minute qui passe, chaque moment qui passe, qu'on n'a pas fait d'adoration vers Allah Azza wa Jal. Alors profitez de la vie, de 6 heures, de 6 minutes, avant qu'on regrette, et on fait le souhait que font les morts qui ne peuvent pas le réaliser. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de travail. Nous sommes dans un monde de travail, et le jour l'au-delà, c'est un monde de récompense. Celui qui ne fait rien ici, il va regretter là-bas. Chaque jour que nous vivons, il faut qu'on profite de l'occasion. Alors, ne négligez pas de faire le bien et de s'éloigner du mal. Et chaque fois que nous voulons faire un péché, souvenez-vous le souhait des morts. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Chaque fois que tu veux faire quelque chose de bien, souviens-toi qu'est-ce que les morts ils souhaitent. Si tu es fatigué, sois patient et souviens-toi de souhait des morts. Nous avons tous des morts de la famille, des parents. Ils ne peuvent pas réaliser ce qu'ils veulent. Mais nous, on peut beaucoup faire pour eux. Ce que eux ne peuvent pas le faire pour eux, pour eux-mêmes, on peut le faire nous, pour nos parents, pour nos familles, pour tous les musulmans. Comment? Bid-du'a, d'invocation, d'istighfar, demander Dieu de leur pardonner, de donner la charité, sadaqa sur eux. C'est le meilleur cadeau qu'ils attendent de nous et qu'il arrive chez eux. Alors craignez Dieu et faites adorer Allah Azza wa Jal, surtout que nous sommes dans un moment agréable, que nous ne savons pas si nous allons être là l'année prochaine ou pas. Nous sommes dans le mois de Ramadan, car il reste que quelques jours. On est déjà dans le 12e jour. Alors Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il fait doubler les hasanats, il pardonne les péchés. Dans ces moments agréables de Ramadan, soyez attentifs et demandez à Allah Azza wa Jal pardon, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, et faites le dua, faites le istighfar, tawba, salat, etc. Voilà à peu près ce que je viens de dire. الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا من أهل الصلاح، اللهم اجعلنا من أهل التقى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ارحمنا في هذا الشهر واغفر لنا في هذا الشهر وتقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز كلمة الحق والدين. اللهم كن لإخواننا المعذبين المقتولين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اجعلهم عبرة لمن اعتبر. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم
وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأسكنهم فسيح جناتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.